السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže: kad god novinari izvještači novina, kad god imam priliku da sjedim s ovim ljudima, bude uvijek upriličena program pitanja i odgovora na jedan način ili na drugi, ili direktno ili indirektno. Oni postavljaju ovo pitanje da u pogledu islama, strah i islamofobija koji postoji, da je razlog, šta je razlog za to i kako to može biti otklonjeno. Neki ljudi pitaju ovu stvar otvoreno, neki ljudi na različite druge načine žele da kažu da je možda razlog za to učenje islama, da je razlog za to islamofobiju. Tako da ovog puta također u Njemačkoj jedan novinar je postavio pitanje da kako u Njemačkoj ljudi uvećavaju, raste strah ljudi o islamu i osjećanja s nama, iz osjećanja prema nama, i kaže također od drugi ljudi lokalni čine također neke nepravde prema muslimanima ovdje u Njemačkoj. Pitanje je, on je pitao kako je vaša reakcija na to i kakvu mi reakciju trebamo pokazati. Tako da ne samo ovdje da je ovo pitanje postavljeno, nego je postavljeno pitanje mnogo puta prije na drugim mjestima i isto pitanje. Zapravo ovo je pitanje koje za nas otvara puteve da prenesemo poruku, da širimo poruku. Ako strah raste, onda takozvani muslimani, muslimanske grupe, njihove grupe, i zbog toga ovi ljudi rade neke stvari u ime islama, pogrešne stvari koje rade i provode terorističke napade, i reakcija nemuslimana ili njihova rezerva je onda u redu, i oni kažu da u pogledu ovih muslimana oni se onda boje muslimana zbog ovih koji tako rade. Kakva god reakcija, ne smije biti negativna reakcija. Ja im uvijek kažem da ulema, učenjaci ili takozvani učenjaci, zbog njihovog pogrešnog odgoja i obrazovanja i zbog toga što ne razumiju ispravno islamska učenja, ove grupe i takvi ljudi se pojavljuju, izbiju na površinu
I ovo je upravo ono što je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem predskazao u takvo vrijeme. Dolazak obećanog Mesije imama Mahdija, predskazanje je o njegovom dolasku, o dolasku imama Mahdija, obećanog Mesije, za kojeg je bilo određeno da predstavi istinsko učenje Islama svijetu. I u skladu s našim vjerovanjem, prema našem vjerovanju, osnivač Ahmedije muslimanske zajednice je upravo isti taj obećani o kojem je dato predskazanje. Tako da naša reakcija je u skladu sa njegovim učenjem. Sa učenjem koje obećan Mesija alejhi selam nama dao, a to je širite svuda miroljubivo učenje Islama i u svetlu istog učenja mi radimo i djelujemo u cijelom svijetu. Jeste ove ekstremističke grupe, njihovi postupci i u zapadnim zemljama, u nemuslimanskim zemljama također, zbog terorističkih napada, kod ljudi postoji rezerva među ljudima u pogledu učenja Islama. S ciljem da to uklonimo i da to ispravimo, mi moramo raditi više posla i zahtjeva se naporan rad i to mi uvijek nastojimo. Hazret obećani Mesija alejhi selam nam je rekao: sve vrste ekstremizma i terorizma i nepravdi potpuno su protiv učenja Islama. Obećani Mesija nam je rekao da od stvaranja svijeta bogobojazni ljudi svih zemalja su svjedoci da je slijediti odlike Allahove atribute je upravo kao voda koja daje život ljudima, kao eliksir životni. Ako to slijedite, samo onda ćete biti u stanju da preživite u svoj duhovni život. Fizički život ljudi i duhovni život ovisi o tome da slijedi atribute Allaha dželešanhu i da slijedi Allaha koji je glavni izvor mira. Tako da Allah dželešanhu koji je glavno vrelo mira, oni od muslimana zahtijeva i traži i ovoj naredba časnog Kur'ana da nastojite da postignete Allahove atribute i slijedite to. On, obećan Mesija alejhi selam, kaže: Allah dželešanhu je započeo časni Kur'an upravo ovim ajetom koje je u suri Al-Fatiha, prvom Alhamdulillahi Rabbil Alamin, to jest svi savršeni i potpuni atributi izuzetni su jedinstveni za Boga dželešanu koji je gospodar svemira, svih svjetova. U riječi Alem, u ovoj riječi, sve razne nacije, razni periodi i razne zemlje, sve je uključeno i on kaže: ova stvar je vrijedna da se prihvati bez ikakve diskusije, da istinski i savršeni Bog i vjerovanje u njega je dužno svake osobe. On je Rabil Alemin, gospodar svih svjetova. I njegov položaj nije ograničen samo na jednu naciju ili jedno vrijeme. Nije ograničeno na jednu zemlju uopšte, nego zapravo on je gospodar svih nacija i on je gospodar svih vremena i on je gospodar svih mjesta i on je gospodar svih zemalja, svake zemlje. I on je glavno vrelo svih blagoslova i blagodati. I svi fizički i duhovne moći su kroz njega, stiču se, mogu se steći kroz njega i spoznati. I kroz njega sve stvari koje su prisutne za naše hranjenje i on je potpora i pomoć za sve stvari ovdje. Ovo je značenje riječi Rabil Alemin, da je on gospodar svih svjetova. Ovo je objašnjenje toga. On kaže: kad
su ovo morali Allahovi atributi, onda je prikladno za nas da mi također treba da slijedimo iste atribute, isti moral, iste odlike. Treba da steknemo i slijedimo. Zato istinski muslimani moraju imati ove iste odlike. Ovo je to znanje i razumijevanje koje iz učenja časnog Kur'ana je Hazret obećani Mesija alejselam je nama dao. I to je taj recept koji s ciljem da širimo poruku mira u svijetu je neophodan i ovo je upravo stvar koja je temelj mira u svijetu. I ovo je poruka koju članovi džemata Ahmedija nastoji sve što mogu da šire ovu poruku u cijelom svijetu i treba to da tako da radi. Zbog toga ako postupci nekih ljudi ili ono što oni rade u ime Islama, ako stvaraju nered u svijetu i nastoji da tako rade, onda ovo nije zbog učenja Islama koje je Allah dželešanuhu dao muslimanima. Zapravo ovo je zbog udaljavanja od tog učenja. I ovo doba onaj kojeg je Allah dželešanuhu poslao i među pokornim sljedbenicima časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to je zbog toga što je bio nalik njemu. I u svjetlu ovog učenja mi dajemo učenje mira i bratstva i sklada svim ljudima i mi pokazujemo ove puteve ljudima. Onda pobožni i pošteni ljudi, oni kažu da učenje Islama zaista prelijepo, predivno. Tako da izražavanje ovih stvari, ovo su izrazili mnogi ljudi u toku moje posjete u Njemačkoj u raznim programima, oni su izrazili isto mišljenje mnogi ljudi. Bilo je otvaranje džamije i također polaganje kamene temeljca za džamiju. Na svečanosti otvaranja jedne džamije na jednom mjestu u Vanšor, čini mi se, tamo je izgrađena džamija i jedan doktor koji je došao iz Bazela rekao je: cijeli moj život ja sam tragao da nađem negdje miroljubive muslimane, danas se je moja želja ispunila. Ja se smatram vrlo sretnim, rekao je, da sam bio u stanju da nađem ove ljude. Jedna gospođa koja je došla iz drugog grada, ona se pridružila programu, bila je tamo prisutna. Ona je rekla je moj prijatelj se bojao da prisustvuje ovom programu i imao je negativno osjećanje prema islamu, međutim nakon što je prisustvovao programu i nakon što je slušao govori imama džemata Ahmedija, cijelo njegovo ili njeno mišljenje o islamu se potpuno se promijenilo u tolikoj mjeri da je on odmah razgovarao sa jednim od muslimanom prijateljem i rekao: ja sam danas saznao kako je prelijepa vaša religija, ja sam danas to saznao. I iz Bosne 3 vrlo obrazovane gospođe iz Bosne su također prisustvovali u ovom programu. Izražavajući svoje osjećanja, one su rekle: program danas u prisutnom formatu i teškoj situaciji današnjoj, kakva je danas, za utemeljenje mira, ovo je kao svjetiljka, lampa svjetla. I govor imama džemata Ahmedija u pogledu ljubavi i da vodimo brigu o komšijama i njihovim pravima, on je objasnio ovu stvar. Onda jedan drugi gost je rekao: sa ovog skupa sam bio u stanju da također pokupim neke blagoslove i moj dolazak ovdje je stvar časti za mene. Da danas nisam došao ovdje, onda bi zaista bio lišen velike stvari. Kroz džemat Ahmedija ja sam saznao
u istinu predstavljanja Ahmedija džemata koji je potpuno suprotno terorističkom islamu i ja sam našao mir i ljubav s ovog skupa i ne samo to, ne samo riječima, nego praktično ja sam se sreo ovdje sa takvim ljudima koji ne vole nikakvu mržnju. Dakle, svaki postupak svakog Ahmedi muslimana je nijemi način prenošenja poruke. Onda drugi gost, izražavajući svoje mišljenje, rekao je: ja sam do danas razmislio da vjerovati u jednog Boga i razne religije su pokazale razne pute, međutim ja sam danas saznao da religija nam se poučila zajedničkom putu i imam džemata Ahmedija je sve vrlo prelijepo objasnio i rekao: meni se zaista dopada ova stvar, da je on vrlo jasno objasnio da drugi teroristički muslimani i ovi ISIS samo udaljavaju, oni su daleko od islama i nema to ništa sa islamskim učenjem. Ovo je činjenica da u ime Allaha se događaju vrlo ove tužne stvari koji se događaju i koje oni rade. Nije vaša greška, nego zapravo greška ovih ljudi koji pogrešno objašnjavaju i tumači učenja islama i praktikuju. Onda je rekao: naša je zajednička dužnost da s ljubavlju i naklonošću treba da ustanemo protiv ovih loših dijela, ove loše kampanje. Rekao je: također mi se jako dopada stvar da niko ne može imati vjeru u Boga ako ubija ljude. Jer ubiti nebiljnu osobu znači da ta osoba ubija svoje vjerovanje u Boga. Na taj način. Naša vrlo civilizirana djeca i obrazovana djeca, kako oni utiču na druge u svojoj okolini, ova je stvar također ovdje rečena. Jedna gospođa žena je rekla: ja želim da vam se zahvalim da moja djeca su prijatelji Ahmedi djece i otkad su oni postali prijatelji ja sam vidjela pobožne promjene kod moje djece i zbog toga ja želim da iznađem šta je vaše učenje. I nakon dolaska ovdje ja sam iznašla, otkrila sam da moja djeca su sa dobrim prijateljima i bezbjedni su. Dakle, ovo nije mu propovijedanje koje je obavljeno preko djece. Ovo stavlja više odgovornosti na Ahmedi roditelje, da standard njihovog odgoja njihove djece mora nastaviti da raste i također da molite Boga za njih. Dakle, Ahmedi djeca uvijek treba da ostavljaju dobar dojam na druge ljude i trebaju biti zaštićeni od svih poroka društva oko sebe. Ovo je ispravna stvar koja će ići skupa igrati ulogu u širenju istinske poruke islama ljudima. I ova djeca koja rastu skupa s Ahmedi djecom i ako oni nastave da oblikuju svoje živote kako treba, onda od ovih nemuslimanske djece to će na kraju biti djeca koji će se na kraju pridružiti Ahmedijatu također. Slično tome, Augsburg to je još jedan grad gdje smo otvorili džamiju, bilo otvaranje džamije, zato što je ovo veliki grad, puno obrazovanih ljudi je bilo tamo i učitelja. Jedan gost, izražavajući svoje komentare, rekao je: ovo je prelijepa poruka koja je danas prenesena. Ja želim da ova vaša poruka stigne do većine muslimanskih zemalja. To će utemeljiti mir. Ja želim da muslimanski ljudi, muslimanske zemlje također razumiju ovu poruku, da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kroz njegovo istinsko slijeđenje, ovo oživljavanje islama za koje je određeno da se dogodi, da će se dogoditi kroz ovo njegovo istinsko slijeđenje i oni također da se pridruže tome drugi muslimani i da pomognu i da sarađuju umjesto da stvaraju mržnju i neprijateljstvo.
Jedan njemački učitelj u školi, objašnjavajući svoje mišljenje, rekao je: školska djeca, ja nisam bio u stanju da dadnem odgovor na ova pitanja, jer šta god dođe u medijima, strogo se suprotstavlja islamu. I danas, u današnjem programu, ja sam dobio toliko mnogo materijala iz dogovora imama i da ću ja sada osjećam i smatram da ću u potpunosti biti u stanju da informišem studente o stvarnoj poruci islama. Zatim jedna gospođa je rekla: nakon što sam slušala ono što je vaš halifa nam rekao, ja sam uveliko impresionirana time. Ja nisam znala da je učenje islama tako prelijepo i tako krasno. Nakon što sam slušala sve što je on rekao, vaš imam, što imam rekao, vraća se pitanja zbog ovako, kako onda islam dobiva loše ime u svijetu kad ima ovako lijepu poruku. I ja želim da vi prenosite poruku ljudima, poruku islama, i da to dođe do svih ljudi. Jedan profesor sa univerziteta rekao je: imam džemata Ahmedija, šta god je on rekao, ako je to zaista vaša istina u istinu, onda ćete vi ostvariti velike uspjehe i dostignuća. I ovaj profesor je rekao, on je bio jako impresioniran da na univerzitetu je ponudio da postavi izložbu na univerzitetu, izrazio je želju da naša zajednica bude više jasno istaknuto prvim redoma i da prenosi poruku ljudima. Jedan gost je rekao: danas su dvije stvari za nas objašnjena i to vredi za sve ljude danas, ne samo sa religijske tačke gledišta, nego sa svjetovne tačke gledišta također. Rečeno je, jasno je rečeno rješenje za ovi probleme. Koji je rješenje? On je rekao: istina je, ako mi otvoreno i društveno živimo zajedno sa ljubavi i naklonošću, onda će ove rezerve koje imamo biti otklonjene. Još jedan drugi gost je rekao: ja sam jako impresioniran dok širom svijeta ova stvar se govori o islamu da vi prenosite mržnju, ovdje muslimani govore o miru na ovom skupu. Jedan gost je rekao: ova stvar je jako impresionirala moje srce, da islam ističe tolerantnost. Ovo je bio moj prvi kontakt sa zajednicom i bilo je vrlo ugodno sjedenje i skup, tako da moje znanje uvećano i ja sada idem da posjetim džamiju i da dobijem više informacija o vama na internetu. Jedna žena, gospođa doktor, je rekla: ovaj govor me jako impresionirao i impresionirao je moje srce i osobito poruka ljubavi i naklonosti. Ako svi mi povedemo brigu o svojim komšijama, kao što islamsko učenje zahtijeva, onda će biti cijeli svijet postao mnogo ljepši i ugodniji. Onda jedna žena je rekla u pogledu prava komšije i dužnosti prema komšijama, meni se to jako dopala. Ako postupimo samo prema jednoj poruci ove poruke, onda bi cijeli svijet postao mnogo mirniji i mnogo ugodniji za živjeti. Jedan gost iz policije, izražavajući svoje komentare, rekao je: na današnjem skupu poruka koju ste vi dostavili, ja sam jako impresioniran time. Ako vi nastavite da širite poruku islama tu i tamo, vrlo uskoro vi ćete steći veliki uspjeh. I on je rekao: ja sam policajac i vaš aranžman je jako dobar, ja sam nekoliko stvari naučio od vas. Jedan gost je Raunham, gdje smo polagali kamen temelj za džamiju, jedan gost je rekao: mi se osjećamo vrlo ugodno dolaskom ovdje. I jedan gost je rekao: ja sam imao priliku da pristupim nekim pitanjima, pogledam pitanja dogovora, međutim ova vrsta neformalnosti je prisutna, taj gost je rekao, i kršćani mogu jako mnogo od vas naučiti u ovom pogledu. Dakle, ovo je
priznanje kršćana, da kršćani mogu naučiti jako mnogo stvari o dobrom moralu i drugim stvarima. To je jako velika stvar i naši mladi treba da imaju više sigurnosti u sebi ovim stvarima, da bez ikakvog ustručavanja ili nekakvog stida nema nekakve potrebe za takvo osjećanje. Nema potrebe da se skrivate da ste muslimani. Zapravo otvoreno treba da predstavite učenje islama cijelom svijetu. Ta poruka treba biti prenesena. Onda jedan gost, Iron Ham, gdje smo polagali kamen temelj, gdje je program održan povodom toga, jedan gost je rekao: vaš halifa vrlo djelotvorno nas je obavijestio o stanju u svijetu, osobito o miroljubivom učenju islama. To je istaknuto i objašnjeno. Jedan gost je rekao: po prvi put ja sam prisustvovao ovakvom programu džemata. Ja mislim da džemat u Raunhamu, u našem gradu, imaju svoje mjesto i ja mislim da vrlo uskoro kad izgradite džamiju, ja želim da je vidim. Ponekad se ljudi suprotstavljaju, međutim kad bude prenesena poruka, ljudi žele da džamija što prije bude izgrađena i žele da to vide, da budu sami da dođu da vide. Jedan gost je došao i u pogledu mira i prava žena on ima određene rezerve i također bilo je pitanje, rekao vaš halifa šta on radi za utemeljenje mira. I kad je slušao govor, poslije toga je rekao, kad je slušao govor halife, rekao je: sve ove stvari koje sam imao na umu, vaš halifa se dotakao svih ovih stvari i sve moje rezerve su uklonjene, rezervacije uklonjene. I rekao je: vi ste ambasadori mira i svi muslimani treba da postupaju prema ovom učenju koje je spomenuto ovdje. I također je rekao: sada u mom krugu ja ću prenijeti, učinit ću sve što mogu da prenesem ovu poruku drugim ljudima. Jedan drugi prijatelj je izrazio svoje mišljenje i rekao: ja sam se bojao da ljudi nemuslimani će doći ovdje i možda stvoriti neku situaciju ovdje. Neugodno vjerovatno mislio. Međutim, on se bojao neugodne situacije, ali je rekao: vi ste izrazili islamski način mnogo bolje nego drugi muslimani. I onda je rekao: imam džemata Ahmedija, on je predstavljao islamsko učenje islama danas. Ovo je prvi Ahmedija program na kojim sam prisustvovao. Ja ću sada uzeti više informacija o vama i može biti da ću lično dati zavid bajata i pridružiti zajednici. Prije dolaska ovdje ja sam čuo da Kur'an Ahmedi muslimana je drugačiji, međutim danas je ta stvar bila meni potpuno jasna da to nije tako. Jedan gost kaže: ovo je bila za mene prva prilika da pristojim Ahmedija programu. Ja nisam znao mnogo o vašoj zajednici, međutim jako sam impresioniran da džamije općenito su povezane sa terorizmom, kako tako se spominju. Međutim, ja sam saznao da ovo nije stvarnost i jako sam zadovoljan da će ova džamija biti ovdje izgrađena i da će ta džamija biti centralna tačka mira, centar mira. Jedna gospođa je rekla: ja sam pristupila Ahmedija program prvi put i bila je ovdje vrlo miroljubiva atmosfera, mirna atmosfera i šta god je spomenuto je u pogledu mira, tolerancije i jako sam impresionirana ljudima ovdje. U Marble, to je jedan grad i tamo smo također polagali kamen temelja za džamiju. Ljudi koji su pristupili svečanosti tamo, jedan od gosta među njima, jedna gospođa, rekla je u pogledu prava komšija i dužnosti prema komšijama, ja sam jako impresionirana time. Kao kršćanka moja želja je da kršćani također posvoje ovo učenje. Zatim drugi jedan gost je rekao: spomenut je položaj žena u govoru vaše kalife i to je prelijepo učenje. I položaj muškaraca i žena i prava i ravnoteža u tom, i to se meni jako dopada.
Lord Merin u svom izrazu je rekao: tužna stvar je da je jako mnogo optužbi na muslimane izneseno, da muslimani u svom odgovoru treba da daju razlog i dokaz i argumente. Ako osoba živi ovdje ili kršćani radi nešto pogrešno, kao što je jedan u Norveškoj u ime kršćanstva ubio ljudi, niko ne kaže da je to dio religije, dio njegove religije. Jedan gost, gospođa Đulija, čini mi se ime, kaže: na vrlo prelijep način je ovaj program održan i meni se dopao jako o stvar u govoru da ako ne ispunite dužnosti prema drugim ljudima, kakva je onda smisao obožavanja Boga. Ovaj gost je rekao: prije ovoga moje mišljenje je bilo da je islam temeljno nasilna religija i teroristička, međutim ovo je danas otvorilo moj um i ja sam se oslobodio svih negativnih dojmova i ja sam uveliko impresioniran i obaviješten o istinskom učenju islama, miroljubivom učenju islama u pogledu ovih stvari. Onda jedna gospođa kaže: u ovo mračno doba ova poruka je kao svjetlo s neba. Kad ste govorili o ljudskosti, suze su mi pošle iz očiju. Onda jedan gost iz drugog grada kaže: ovaj dio govora me jako impresionirao, gdje je spomenuta islamska tolerancija. Ja ne znam nijednu drugu religiju koja ima isto takvo učenje. Druge religije sve su ograničene na svoje stvari neke i nisu mnogo zainteresirane u odnosu sa drugim religijama, za odnos među drugim religijama. U istom ovom gradu jedan vladin službenik, jedna gospođa je rekla za kršćane: ovo je velika važnost o pravima komšija i to za nas ima veliku važnost. I ona je rekla: stvari koje sam željela da slušam, zbog kojih sam došla, sve ove stvari su danas spomenute. Jedan stariji gost je rekao, on je rekao: prije nego što sam došao, imao sam zakazano u 5 sati, mislio sam da ću otići. On je slušao prijevod i ove govore i rekao: ja idem. Međutim, kad je skoro trebao da ustane i da ode, ponovo je sjeo i slušao i onda je slušao cijeli govor. Ponekad se također tako dogodi. Mi nastojimo uvijek sve što možemo. Allah dželešanuhu dovede ove ljude i nekako ih primora da slušaju ove programe. Allah dželešanu želi da oni slušaju. Mnogo je bilo takvih ljudi, ja sam predstavio samo nekoliko primjera. Iz Finske je bila jedna gospođa otamo, skupa sa svojim sinom 9-godišnjim. Oni su došli i ona je rekla: ja sam dovela svoju malu djecu, ja želim da do njihove uši stigne vaš govor i da nešto čuju o vašem učenju, da postanu mladi pobožni ljudi kao što ste vi, da moja djeca postanu. Rekla: ja sam bio impresionirana sa vašom porukom, ovo je istinski islam, a sve drugi muslimani također treba da slijede ovaj put, osobito o toleranciji i pravima komšija. Kad islamska tačka gledišta je bila predstavljena, bila sam jako impresionirana time. Ova vaša poruka, ovo vaše učenje ne može uopšte biti pogrešno. I onda je rekla: sada je moja želja da neko iz vaše zajednice, imam ili neko drugi, može pomoći da moje djece razumije, da uči Kur'an. Ja želim da on razumije časni Kur'an i da postane pobožne prirode. Do te mjere ponekad idu ove impresije i dojmovi. Zaista Allah dželešanhu stvara promjene u naravi, prirodi ljudi. Sada je naša dužnost da treba da nastojimo da ove ljude dovedemo sve bliže i bliže Allahu dželešanu. Ali prije toga mi moramo gledati na sebe
I mi također treba da nastojimo da budemo koliko god je moguće blizu Bogu. Jedna žena je rekla, tičenje u islamu u pogledu komšija, meni se to jako dopalo. I rekla je, ja sam kršćanka, ali želim da tako učinje i mi imamo, da bude s nama. Još jedna žena rekla je, prava žena, način kako imate vaših džemata, to spomenuo, mnogo je bolji nego ove kulture gdje su prava žena uzurpirana i negirana. Jako je mnogo takvih dojmova i bilo je ovakvih dojmova, ja sam samo nekoliko iznio. Slično tome i u štampi i u medijima. Izvještaji o ovim stvarima su naširoko rašireni i objavljeni prilikom otvaranja džamija. I dva izvještača i dvoje novine su izvijestile. TV kanal, ovo je nacionalni televizijski kanal, i u prilikom Bajtul Afir i ljudi koji gledaju vijesti i informacije. Više od 200.000 ljudi su to slušali. I također otvaranje džamije u Osbergu, o otvaranju ove džamije, 3 televizijska kanala i radio kanali, također i 18 novina. Ovo je veliki grad i sva medijska sredstva, oni su objavili o tome, i oko 3 miliona ljudi su primili poruku o džamiji, čuli poruku o džamiji. Ronham, Molberg, na ova dva mjesta položili smo kamene temeljce za džamiju, i ovdje također TV kanali i 22 novinski izvještači su dali izvještaje. I TV kanal i preko novina možda oko 2 miliona ljudi su primili obavijest, informacije o tome. I ukupni izvještavanje kroz medije, razne TV kanale i novine, 23 od njih, 136 vijesti je objavljeno, i kroz ove informacije medija prema jednom proračunu 39 miliona ljudi su čuli poruku, primili poruku. Allahovom milošću njemački džemat, odjeljenje za širenje poruke Tabligh, vrlo su aktivni, i druge organizacije također radi tokom godine i obavljaju dobar posao. I poruka koju oni upućuju je na milione ljudi, i zato je ovdje postoji i opozicija, suprotstavljanje, pogotovo u istočnoj Njemačkoj suprotstavljanje je jače. Međutim, uprkos toga mi moramo nastaviti prenošenje svoje poruke i mi ćemo nastaviti obavljati svoj posao i rad. Gdje god ja idem, u toku moje posjete, ja spomenem neke informacije o toj ženi. Međutim, ovdje u Velikoj Britaniji također Allahovom milošću obavljen je određen posao, i ovdje pogotovo ja ne posjećujem ovdje, ponekad tu ne izvještavate, onda iako ne izvještavate, neki ljudi misle da ovdje se nabavlja posao, međutim ovdje također je mnogo posla urađeno, istinska, širi se istinsko učenje islama u raznim džematima i odjeljenja za širenje poruke Tabligh, Allahovom milošću prenose poruku i rade taj posao. Pogotovo knjige Muslih Mauda o karakteru časnog poslanika, život Muhameda. Ta knjiga u Velikoj Britaniji je možda do maksimuma ta knjiga raspodijeljena. I otišla je ljudima, i Ansarullah obavljaju posao također, i druge knjige su također raspodijeljene ovdje Allahovom milošću na vrlo velikoj skali. Ove knjige su raspodijeljene i raširene i urađeno mnogo propovijedanja, prenošenja poruke u svijetu, također na raznim programima džemata koji se održavaju i gdje se predstavlja džemat. Mnogo je program se održava zbog toga. Ahmedi je ovdje, muslimani u Velikoj Britaniji, iako možda su ljubomorni na aktivnosti ovih drugih zemalja, međutim ne treba da misli niko misli da ovdje nije obavljeno određeni posao i dosta posla zapravo.
ljudi koji ne prisustvuju programu možda misle da mi Velika Britanija zaostaje iza, međutim Allahovom milošću dobar posao je i ovdje održan. Konferencija mira koja je ovdje nedavno održana u martu, na toj konferenciji na velikoj skali, ne samo u Velikoj Britaniji, nego u svijetu poruka Islama je prenesena ljudima. Ovdje ja želim da spomenem komentari ljudi ovdje, jer to nije prije spomenuto. Jedna gospođa iz crkve došla je ovdje na mirovni simpozijum i rekla je, to je bilo vrlo interesantno i vrlo snažna poruka je data, ovaj poruka jedinstva i jako je potrebna u društvu danas. Rekla da i meni se to jako dopalo. Ono što imam džemata Ahmedija predstavi iz tih ajeta Kur'ana, da sljedbenici drugih religija treba da se objedine na zajedničkim stvarima. Ovo je nešto što je posve moguće i čak ljudi koji nisu religiozni mogu uzeti učešće u tome. Dakle, zajedničke tačke između islama i drugih religija, sam tek danas saznala o tome. I vaše obožavanje 5 puta dnevno je obavezno u islamu. I ako ljudi ne služe ljudima, onda njihovo obožavanje je besplodno, besmisleno. Drugi ljudi su rekli, džemat Ahmedija pokazuje da je islam takva religija koja nije kako treba razumljena kako treba, i teroristi na pogrešan način sakrivaju se iza učenja islama. Oni se kriju tu. I bio sam iznenađen, rekao je da on osuđuje te terorističke napade u džematu. Vaš imam u Velikoj Britaniji koji su dogodili, vaš džemat to pobija i odreći se toga. I vaš imam je dao primjer i rekao je mi treba da pokažemo poštovanje prema ljudima i da slušamo druge ljude na drugim ljudima. Još jedan drugi čovjek koji bio ovdje rekao, ja sam danas saznao da nedavno na Westminsteru ovaj teroristički napad koji se dogodio, ekstremizam, da to nije zbog islama, to je greška jedne određene osobe koji sebe krije iza miroljubive religije. Sada je meni dokazano i pokazano da taj terorist je bio lud čovjek i onda je rekao, halifa je to vrlo jasno objasnio da sve vrste ekstremisma i terorizma su pogrešni i kroz ajete Kur'ana oni utvrdio i temelju. Također se meni jako dopala stvar kad je vaš halifa rekao da ne treba da samo smatramo to danas, nego zapravo treba da mislimo o sutra i ne treba da gradimo zidove nego koji će nas dijeliti, nego treba da gradimo mostove koji će nas približiti zajedno i povezati. Jedan vođa u crkvi je rekao, ja sam slušao govor vaše halife, ovo je za mene vodilja i to pokazuje da je islam veličanstvena religija mira i rekao je s ciljem da promovišemo dijalog. Ovo je vrlo dobra poruka za tu svrhu, da umjesto uvećavamo neprijateljstvo pred drugima, treba da tolerišemo mišljenja drugih ljudi. I rekao je ispravno vaš halifa da u ovo doba ljubav i tolerantnost su jako potrebni i neophodni. Bila je jedna još gospođa u društvu i rekla, ja sam srela 4. halifu vaše zajednice i imam neke informacije o šoj zajednici. Ja sam danas također srela se s vašim halifom i slušala sam njegov govor. Ovo je bila jako potrebna poruka koju je vaš halifa dao. I ovaj gost je rekao, ne treba da se krivi islam za sve. I rekao je, većina problema koji su stvoreni, ljudi sami su ih stvorili. U pogledu prodavanja oružja, što god je vaš halifa rekao, meni se to jako dopalo. I ovo je nešto gdje moralno mi smo bili slijepi na to. Rekao, ja se nadam da će naša vlada primiti na znanje ovu tačku i da budućnost čovječanstva, ljudskog roda će biti bolji. I bio sam emotivan na riječi molitve u vašeg halife da treba da ostavimo iza sebe malo bolji svijet i da se pobrine o tome, a ne da iza sebe ostavimo invalide i bolesnu djecu i uništen svijet. I ja želim da obavijestim džemat Udur, kaže da je stanje u svijetu danas jako loše i očajno treba da u velikim zemljama i malim zemljama
širi se ludilo za ratom, ludilo rata. Ovi ljudi koji su bili prije optimisti i novinari i analitičari da je stvar o globalnom ratu daleka, međutim oni sada kažu mi sada su veće šanse za rat nego za mir. I kada u ovo vrijeme Amerika i Koreja se natječu i Kina igra svoju ulogu da riješi situaciju, međutim ove stvari se dalje komplikuju i oni imaju atomsku prijetnju atomskog oružja jer nosi posljedice atomskog oružja. Stvoreni su određeni blokovi tu i tamo. Tako da osjećaj za rat se širi, mi treba da molimo Boga da im Allah dželešanohu dadne mudrost i slično tome. Da Halifatul Mesih IV jedan put je spomenuo i rekao da se zaštitimo od atomskog rata, treba da to slušamo i džemat treba da uzme te lijekove homeopatik. Homeopatike lijekove imate pripremljeno tamo i treba da to koristite. Još jedan komentar. U Portugalu jedan doktor, tamo je bio, iz Portugala je bio prisutan doktor i rekao danas slušajući vas, iz vašeg govora je dokazano da pravda i mir znači jedno isto i bez jednog ili drugog jedno se ne može postići bez drugog. I rekao je pravda nedostaje u svijetu pravde i zato nema mira. I muslimane ne možemo kriviti za rat i ekstremističke aktivnosti. Treba da idemo u korijen toga, a to je nedostatak pravde. Meni je jako drago da je Džemat Ahmedija govorio o islamofobiji, jer ljudi zanemaruju ovu stvar, međutim zapravo to raste, povećava se. I ova stvar koju ste vi spomenuli također istina, da ne treba da dodajemo na vatru gorivo, nego treba da poštujemo druge ljude i slično tome. Iz katoličke zajednice iz Portugala jedan svećenik je bio i rekao je jedna stvar koja mi se jako dopala je da je riječi halife su zasnovane na stvarnosti i istinske navode iz islama. On je time pokazao da je islam religija mira. I također je spomenuo da svaka loša stvar ne može se pripisati islamu. Meni se također dopalo, rekao je da treba danas također da mislimo o sutra, ne samo o danas. I na kraju je rekao, ova poruka govora halife je bila vrlo dobra. I rekao da rat izgleda neizbježan. I ja sam siguran da mi možemo odgoditi ovaj rat kakav smo vidjeli prije 70 godina, ali se slažem da kad rat počne, onda je vrlo teško da neko ne bude uključen. Treba da radimo za mir i ovo je poruka koju ja odavde odnosim. Ovo su neke od komentara uzoreka koje sam ja iznio. Inače, više od 600 ljudi je bilo ovdje i svi su imali vrlo dobre dojmove i osjećaje. Izvještanje medija također su mediji izvještavali na visokoj stepenu. BBC i drugi medijska sredstva, magazini iz Japana, zatim ABC i druge izvještačke kuće. Mediji Argentine, RT televizija iz Grčke, 365 iz Islanda, zatim jugozapadna televizija i jako mnogo drugih predstavnika medija su bili prisutni, oko 20 i 21 predstavnik. I također iz neovisnih medija također su bili prisutni predstavnici. Tako ljudi koji su dali izvana vijesti su u Austrija, dali su izvještaj 8 minuta, zatim grčka televizija, zatim Iceland također su izvijestili u štampi, u Indiji danas, u Italiji također novine, zatim u Argentini su novine izjavili, Latinskoj Americi novine su i Kanadi također objavili, u Španiji, u Tunisu. Tako
Na ovaj način više od 9 miliona ljudi su primili poruku u pogledu ovih programa mirovne konferencije koje je održano. Također u Portugalu je to objavljeno. Tako da na vrlo visokoj nivou bio su objavljen izvještaj o ovoj konferenciji mirovnoj u štampi. I ljudi su saznali učenju islama, u istinskom učenju islama. U društvenim medijima također nekoliko miliona ljudi su saznali o tome. 10 ili 11 stranih novinara je bilo, tako da što se više širi poruka o islamu, tako što širi suprotstavljanje protiv islama, protiv džemata Ahmedija u svijetu, pogotovo u Alžiru zadnjih nekoliko mjeseci. Ovo se pojačalo suprotstavljanje i nastavlja se. Ja sam već spomenuo da trebamo činiti dove za ove ljude u Alžiru. 24. bio je jednodnevni seminar gdje je nekadašnji ministar rekao da džemat Ahmedija treba da iznese svoje mišljenje i ja ću to, kaže, prenijeti. Jedna stvar je, oni predlažu ovaj seminar da iznađu Ahmedijatu, a onda promijenu ime tog seminara i rekao je, mi ne želimo da znamo o vašoj zajednici, nego odlučili smo protiv vaše zajednice. Kad je takva grupa, rekli su, koji oni zapravo reklamiraju britanski imperializam. Ovo je zajednički komentari koji oni daju, pripisuju nama i našim semljenama. Tako da osoba koja je trebala da pročita, neko ti je prilično inteligentan, ali oni žele da odluče, dogovore protiv nas, gdje drže seminar protiv nas. U svakom slučaju, bili su predstavnici strane štampe na našoj mirovnoj konferenciji i rekli su, mi sada smatramo da Ahmedija zajednica ispravno oni šire istinsku poruku islama i kaže, mi smo poduzeli neke korake protiv ovih ljudi koji se u vas proganjaju. Međutim, u isto vrijeme su rekli da ovi ljudi nisu muslimani, oni pripadaju ISIS-u i tako protiv zemlje nešto radi i govori. Tako da se suprotstavljanje širi i izlazi na površinu. S jedne strane, ovo se mora događati i vijesti iz Alžira i predstavljanje džemata je na velikom nivou također. Neki ljudi žele da znaju više o Ahmedija zajednici zbog toga. Gdje mi ne možemo prenijeti poruku, ovi protivnici prenose poruku. U svakom slučaju, s jedne strane, svijet je impresioniran porukom islama koji mi predstavljamo i širimo. Ahmedija džemat koji širi, a oni također kažu, čak kršćani kažu da trebaju oni iz toga da nauči, a s druge strane, međutim, muslimanske zemlje su tu koji se suprotstavljaju našoj zajednici. Kao što sam prije rekao, sada je u Alžiru se pojačava suprotstavljanje, tako posebno činite dove za Ahmedi muslimane tamo, za Ahmedi muslimane u Pakistanu i u svim drugim zemljama gdje je suprotstavljanje Ahmedija džematu se uvećava. Molite Allaha za sve ove ljude, za Ahmedi muslimane, da ih Allah dželešanu čuva pod svojom zaštitom, pogotovo u Alžiru, ovi Ahmedi muslimani. Oni nisu dugo godina Ahmedi, da im Allah dželešanu dadne čvrstinu i ustrajnost i da im podari čvrstinu i ukloni njihove probleme vrlo uskoro. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر